Game! Game! So natagaron diri daplin sa baybay diri sa lugar sa Sabang. So matik. Ay, tabok! Natay duha katag 50. Game ra niya. Way lakay, kuan siya. Lingaw-lingaw ra ni. Taga dinhi magabutanan. Oh, sige, bring me challenge. Game. Game. So bring me rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. Para naga ng mga bata. Isa-isa. Naon ra ka na diri? Alas ba diha? Para may nanagan. Rice cooker sa balay. Maisgan lang. Ah. Ay pagod. Dol, what's up dol? What's up? Na umulang bring me hayas dari matado. Ay kan. Kaldero ra man ini. Kaldero ra. Kaldero ra. Kaldero. Kaldero ra gyapon. Waya, mali. Ano kaya sa waya? Wakani. Waya. Ang ibang dala kay kuan kaldero. May tuso to kaldero. Na. Rice cooker challenge. So game. Okay, shout out sa winner. So na pa isa. Iuli sana, iuli.